Sean todos bienvenidos a su podcast favorito, En3Tragos. En el día de hoy estaremos hablando de algo que para muchas personas lo ven como, digamos que algo peligroso. Para otras personas es simplemente algo que es parte de su día a día. Pero si ustedes me preguntan a mí, en mi opinión personal, es algo que toda persona tiene el derecho de poder tenerlo y a la misma vez saber sobre esto. En el día de hoy tenemos a Leonel y tenemos a Raymond, que nos estarán hablando del uso y las regulaciones sobre las armas de fuego en Estados Unidos. Así que aquí tenemos a Leonel, tenemos a Raymond. Bienvenidos a En3Tragos. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos? Mucho ánimo. Vaya. Para empezar, esta es mi primera pregunta. Dale. ¿Cómo ustedes adquirieron la experiencia que tienen usando armas de fuego? Okay. Bueno. Okay. Yo siempre he tenido acceso a armas de fuego. Durante el tiempo de COVID, right, cuando primero empezó en marzo del 2020, yo empecé a buscar más entrenamiento porque obviamente las condiciones sociales no eran favorables y para muchos de nosotros había un miedo que quizás iba a haber un periodo de civil unrest. Right? Ok, sí. A donde incertidumbre. Yo creo que se dice. No, donde todo el mundo iba a estar más o menos trancado, no iba a haber tanta libertad. Bueno, donde no se va a observar las leyes. Sí. A donde uno está peleando por papel de toilet. No, prácticamente donde cualquiera te atracaba. Cualquiera se te metía a la casa y te quería robarte y romper todo lo que tuviera en tu casa para coger lo que tú tuvieras. Exacto. Exactamente. Era un periodo bien difícil. Bien raro. Porque a la misma vez que todo el mundo estaba trancado en su casa, las leyes estaban soltando a los inmates de Middlesex County, ¿verdad? No las prisiones, pero de jail, right? Sí, digamos prisión preventiva. Prisión del condado. Del condado, yeah, sí. the Prisión county, preventiva yeah. para nosotros. Lo que hablan español, prisión preventiva. Yeah, Middlesex County, right? O county jails. Yeah. O sea, a la misma vez, la situación se estaba presentando en una forma que era... no había seguridad. No había seguridad. Para nada. Entonces yo empecé a buscar entrenamiento para asegurarme a mí mismo que yo pueda proteger a mi familia, ¿verdad? Porque uno como hombre sirve como el protector de la familia. 100%. Desafortunadamente ese entrenamiento era muy, muy caro. Y para nosotros en nuestra comunidad, quizás que no era una posibilidad, una realidad, ¿right? Por el precio tan elevado que tenía dicho entrenamiento. Sí. Cada vez que tuve un aumento en la comunidad latina y afroamericana, en el tema de dueño de armas de fuego, sí, tuve también un aumento en el precio de las balas. Sí. Un aumento en la presión política, a donde van a construir nuevas leyes para hacer el proceso más restrictivo. Right? Mira, yo te lo voy a tirar en inglés porque inglés es más fácil para mí. Dale. Yo tengo mi tu traductor aquí. Mi traductor aquí mismo. It becomes more and more difficult, right, for our communities to obtain this information. Right? And so what we did was we invested in ourselves and we trained with some of the most respected organizations in the country. Fieldcraft Survival, Gladiator Guns, GST, Modern Samurai, Achilles Heel Tactical. These are the creme de la creme. These are the operators that were traveling the world and experiencing the most modern considerations in weapon manipulations and the use of force. Right? Okay, perfecto. Okay, so those entities, they are specifically about arms and arm training and shooting training. What they specifically work on? Yeah, these are former members of special forces groups that are now retired, or some of them are still active.
and they specialize in bringing the information that they possess into the civilian community. Now, there are some things that they don't pass on, right? There are some things that they don't pass on. But for the majority of us, learning how to manipulate a firearm is something that we don't have access to, right? Okay. Especially in our communities. When you look at one of these training sessions, typically they range from $475, sometimes $900 for the weekend. In our communities, the median income is somewhere between $30,000 and $40,000, right? And so this is an impossibility because of our economic situation. All right, let me stop right there. Sure. Can you explain that part in Spanish about like the prices when it comes to like training with guns and guns manipulation and all that type of thing? Yes, eso es lo que él está tratando de explicar, que el entrenamiento que él le está diciendo que ha recibido vale, es un costo muy alto para la comunidad de nosotros, que somos la middle class, los hispanos, lower class, los hispanos, exactamente. La gente de color. Y entonces, tú sabes, para una persona que trabaja en una factoría ganando 300, 400 pesos a la semana, y a dar eso, más por un entrenamiento, se le hace difícil, tú sabes. So, el punto de la organización es eso, traer ese entrenamiento, ese servicio a un precio que no más favorable o asequible. O sea, el motivo principal de su organización es poder traer este tipo de entrenamiento a un precio más módico y accesible para personas de un bajo income. Exactamente. Así decirlo. What we want to do as an organization is we want to give everybody in our community the opportunity to be able to obtain this information without economic restriction. All right. And so this is my next question. So, en comparación a lo que normalmente costaría fuera de la organización a la cual ustedes están, que es En3Tragos Shooters, la diferencia en precio, ¿cuánto sería? Bueno, para las instrucciones primarias, sí, el costo en otros clubes de pistolas viene siendo $295 a $400 por el día. Right? Por el día. Con nosotros no le cobramos absolutamente nada. Y cuando digo eso, uno todavía paga la entrada del club de pistola, porque nosotros no somos dueños del club de pistola, ¿me entiendes? Ok. Todavía. Entonces uno paga, pero le reducimos el precio porque somos miembros de ese club de pistola. Entonces cuando tú entras con un miembro, el costo se reduce. Entonces, si tú quisieras una lección, sería $12 para la entrada, $25 para las balas. No te cobramos el entrenamiento y no te cobramos el rento de la pistola. Ok, déjame simplificar eso. Cae conmigo. Usted que está viendo este video, si usted quiere aprender a tirar tiro, volverse Jembón, no, es verdad, si usted quiere volverse Rambo, lo que ellos están tratando de explicarle es, en vez de usted ir a pagar $400, $500 por un día, ellos le facilitan ese precio para las personas que tienen un muy bajo income. Yeah. Voy bien. Sí. Exactamente. Ok, entonces supongamos que yo ahora mismo yo no sé tirar ni con un tirapiedra. Digo, ok, quiero tener una sección de entrenamiento con ustedes. Por el día, ¿cuánto yo pagaría? Sería $12 por la entrada, $25 por las balas, $37 en total. O sea, con $100 yo puedo ir y recibir un entrenamiento a nivel básico con ustedes por un día. Con mucho menos de 100. Con $37 usted puede recibir ese entrenamiento. Porque sí, pero I'm sorry that I cut you off. Okay. The amount of ammo that you can use, how much ammo you can use because ¿cuántas balas se van a tirar? Yeah, exacto. ¿Cuántas balas tú tienes acceso? Porque mucha gente, muchas veces los shooting range tienen esa limitación de cuántas balas tú quieres usar
y por esa vía ellos te cobran, ¿entiendes? No, definitivamente. Y para aclarar todo aquí, yo entiendo español perfectamente y me defiendo, pero alguna vez se me trabo con ciertas palabras, so yo las voy a decir en el inglés. Right? Está bien, perfecto. So, por $25 son 50 balas. Right? Con 50 balas podemos empezar el entrenamiento. Con 50 balas uno puede entrar y aprender los componentes del arma de fuego. Pero con $25 tú puedes ir a la guerra de Rusia y vaina, entonces. No. Es que ustedes no quieren coger nada serio, No. Nada serio ustedes quieren coger. Nada. Espérate. Aquí no hay respeto, loco. No, pero espérate, no. Nada más en el viaje se te van los 25 Oye, en el desayuno para ti para allá. Ellos no quieren coger nada en serio. No, porque estamos tocando un tema bien importante. Porque Bien serio. Y ellos no quieren coger nada en serio. No, pero Díselo a mira. tus tigres. Mira, para el que lo tiene, nosotros podemos coger el día libre y entrenar por 8 horas si tú quieres. Ok, espérate. Muy importante que tú dices eso. O sea, esto no es ni siquiera tu trabajo primario. No. O sea, tú tienes tu trabajo Bueno, y digamos como un side hustle, que sería un joseo para nosotros que hablamos español. Tú haces esto de las armas de fuego. okay, so let me give you a little bit of background on myself, right? By trade, I'm a railroader for the 3rd largest railroad in the country. I'm also a union representative for that railroad. I'm also a former commissioner on the redevelopment agency for the city of Perth Amboy. So my history has always been a communal one. I've always had my community in mind. So it's never been about what I can receive, but what you can give. we can absorb and then turn around and give. And give it back. Ok, él lo que está diciendo es que él se busca pile cuarto. Él se busca pile cuarto. Traductor. Sí, porque hay que simplificar. Él se busca pile Él lo cuarto. está poniendo en buen dominicano. Lo está Sí, poniendo. él no lo quiere coger todo para él y él quiere ayudar a su comunidad. Yeah. ¿Voy bien? Un buen traductor. Okay. So Me quitaste el trabajo. Sí, pues yo te estoy ayudando para que tú vayas suave. Ok, entonces, en este tipo de entrenamiento que ustedes dan, supongamos, el entrenamiento básico, yo en mi caso específico solamente he usado armas de fuego de bajo calibre, he usado 9 milímetros. Cuando ustedes empiezan su entrenamiento... Pero tú eras atracador, entonces dijiste que no, ¿verdad? No, pues tú una vaina seria. Tú eres atracador, le dijiste que no. Ustedes no quieren coger nada en serio. Oh. Se empieza en un muy bajo calibre y luego, dependiendo de los resultados que se consigan, se mueven a un calibre más alto. no. Firstly, we don't even begin with small caliber, right? Because small caliber, what we're talking about is 22, 380, and then we get into 9mm, right? For home defense, 22 is not a home defense round. Home defense starts at 380, but 380 is what's considered an exotic round. All right. Even though it has less recoil, it's also more difficult to find, right? So we don't even bother with 380 because the cost to lethality ratio is Not worth it. It's not worth it. Not worth it. So we start our training with 9mm because it's the same as, and I know we were talking about motorcycles, right? Yeah. It's like starting on a 250. It's not necessary. Yeah. It's not necessary. It's you know. Lo que él quiere decir que no es necesario usted empezar a tirar tiro con una AK-47. No, con una 22. Una 22. Con una 22. Déjame ponerle sopita a la vaina. Tú me estás dañando la vaina. Loco. Puede empezar con una 9 milímetros. Con algo normal, bajito, con algo exacto. Que es algo básico y el precio es asequible. Yeah, that's the Cada basic. bala. That's the Yeah. basic range. 9 millimeters. That's the basic one. Is the standard. Right? Yeah. Is the standard. It's easily accessible, right? And it's cost efficient. So in the long run, we can train more for less money. Yeah, sure. So we tend to stay in the 9mm caliber because most of our firearms are 9mm, and so there's a continuity of ammunition amongst our guns. So you could have a Glock, I could have a Beretta, he could have a Smith & Wesson.
but we all have Taurus. Yeah, no, please don't talk about Yeah. listen. Tenía que ser un dominicano a saltar con Tauro. Una chilena y una Tauro no se llevan. You guys don't like that one? Listen, Taurus has the G3 is really good. The G3 is really good, and the TX22 is really good. These are What really about good fun. what about this Eagle? The Desert Eagle, depending on which brand you have, but I think that the Desert Eagle is That's like the 1911. You guys work it's you a guys work collective. with a 45? Yeah, of course we work with 45. I Right. mean, so the thing here is it's not the caliber is not always the most important thing. When you say do we work with 45s, absolutely, we can work with a 50. we can work. No, with I'm saying I'm sorry that I cut you, but I'm saying because it's more 45s is more military stuff, you know, like a M16 and no, stuff like that, you know. La cosa es que el punto del entrenamiento y esta organización es el tú defenderte y saber cómo manejar un arma de fuego. O sea, más o menos es como no es tanto el defensa personal. Personal, exactamente. Okay. So, no, tú puedes hacer lo mismo con una 9 que tú vas a hacer con una 45 o con un calibre 50. hay su diferencia, pero what's important here is that the 45 caliber, like I said, there's no continuity, right? And we're talking about a community where the income isn't there, right? A 45 caliber firearm is a luxury, right? The ammunition is expensive. Yes. So if you're going to train with a 45 caliber ammunition, then you're in a different bracket, right? When it comes to money. When it comes to money. Also when it comes to the selection of firearms, right? Definitely. So 45 ACP is America's caliber, right? It was developed to get more lethality out of the for the armed forces. But since then, the armed forces has returned to the 9mm. As a matter of fact, in 1985, it went from the 1911 to the Beretta 92 series, right, with the M9, right? And from 1985 to 2017, it continued that legacy of Beretta M9s. So the M9A1, a quick small variation M9A2 that didn't go into large production. Then we saw the M9A3, which is my favorite Beretta. And now that Beretta lost the contract to Sig Sauer, we're seeing the civilian M9A4, which is catering to the civilian market. But typically, 9mm is going to be the caliber where we're going to keep our focus on, because it's where power meets economic viable. Right. It's just economically easy viable. to get it. Yes. When it comes to money. All right. And cheaper, yeah. So, this is my next question. Tú me dijiste que era defensa personal. Pues me imagino que no solo dan entrenamientos en cuanto a lo que es armas de fuego. También dan algún tipo de entrenamiento cuando sea combate cuerpo a cuerpo. Yeah. So internally, for our group, we provide boxing lessons, and we also provide jiu-jitsu. We work with Professor Miguel Benitez, who is the owner of Montgomery Brazilian Jiu-Jitsu. He's a black belt from awarded through Tom DeBlas, who is a world champion jiu-jitsu practitioner. Let me cut you off for a minute. Usted que quizá no está entendiendo. El traductor. No, le estamos dando los cuartos al traductor, tranquilo. Lo que él está diciendo es que no es nada más que usted va a tiro loco macro tirando tiros para arriba y matando gente, sino que también le van a dar clases de defensa personal, combate cuerpo a cuerpo, con una persona que es campeón mundial a nivel de cinta negra. Yes, definitivamente. O sea, que no es de que usted diga que va a agarrar una pistola y va a empezar a matar gente. No. Aparte de, están estos entrenamientos cuerpo a cuerpo. ¿Qué tan difícil sería el entrenamiento a nivel físico? Depende de tu capacidad física. Ah, ok, pues me imagino que a usted no le gusta abusar. Y que no, tú te ves que no puede quizá pelear y no... No, todo tiene sus instrucciones básicas, entonces, dependiendo en el individuo y la capacidad del individuo de entrenar, porque esto no es un trabajo primario para nadie, ¿tú me entiendes? Entonces, dependiendo en como te digo, tu capacidad,
si tú quieres entrenar más profundamente, también podemos organizar eso. Trabajamos con la escuela Montgomery Brazilian Jiu-Jitsu y ellos también tienen su propia membresía. Pero lo que nosotros ofrecemos es lo básico. Ok. Actualmente, ¿cuántas personas tienen ustedes en su grupo que están continuamente trabajando con ellos? 54. 54. Internamente tenemos 54 disparadores que se clasifican. There's 3 classifications, basically. There's competition shooters, right? There's tactical. We have a tactical combatives group, and then we also have an instructor circuit where we focus on medical, right? Because if I feel like it is my duty to learn how to shoot a gun puts holes in places. Yes. I should also learn how to cover those holes and treat those holes that are being put in places, right? Because we have an obligation once we stop the threat to provide life-saving assistance, right? Right. ¿Is any requirement? ¿Hay algún requerimiento para tú entrar a ese training? Como tú sabes que hay gente que they been arrested before or they have a conviction or so Criminal or whatever criminal record. Or, Sure. is any Background check. a background check that you guys run to it before you get somebody allowed into the training? That's a great question. The Second Amendment is for everybody. Right? Damn. The Second Amendment is for everybody. Rompite. We do have restrictions though. Like when some of our combatives is open to everybody and anybody. But if we're going to put a gun in your hand, you do have to Be clear. I mean the requirements for it. Of the New Jersey State Police Department, right? And the ATF, right? You can't have a criminal record. You can't have you can't be a drunk. You can't be an abuser of narcotics. You can't have any domestic violence in your history, right? And there can't be anybody running around informing us of any reason that it would make it a danger to society for you to have a firearm in your hand, right? All right, perfect. But typically, anybody who qualifies for a permit or a firearms identification card is accepted with open arms. All right, so I'm pretty sure you guys handle this information and it will be helpful and useful for a lot of people. What are the requirements to get a gun license in New Jersey? The requirements is you have to meet the New Jersey State Police requirements, and basically there are only 8 reasons why you could be denied, some of which I've already listed. You can't have a felony, right? And even in some cases a misdemeanor, and in some cases your juvenile history will come up, right? Any history of domestic violence will automatically disqualify you. Any history of mental health. Mental health, right? You have to waive your right to your mental health records, and there's an FBI background check that you go through as well. That goes even deeper than a regular background check. Absolutely. Yeah. You have a regular background check, you have a mental health background check, you have an FBI check, and ultimately it comes down to the approval of your the chief of police in your municipality, because your municipality, though you may not have any convictions, they may know of a reason for why you shouldn't possess a firearm. Traductor ahora, traductor. ¿Quién quiere traducir? El Traduce tú, traductor que del tú estás comando informado allá, bien. porque estamos, Lo no estamos que dirigiendo a la gente de aquí nada más, pero hay que hablar a la gente de Se allá está dando también. saco de tiro aquí en inglés. Sí, sí. Pa, 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 pa. No, pues sí, los requerimientos son eso. Tú no puedes ser un convicto, no puedes tener un historial de domestic violence, que es Violencia doméstica, ninguna criminalidad, ninguna, ¿verdad? Tu récord de salud mental también tiene que dejar. Cero loco. Yeah. y eso más o menos. Y después de pasar esos requerimientos, ya baja al mando de, ¿cómo se dice? Del jefe de policía de tu Municipio. There you go.
Y él, porque como estaba diciéndolo aquí, puede ser que tú no tengas ningún tipo de criminal background, pero saben, ¿no? Este tigre un caco caliente, lo que sea, este tigre no puede tener una pistola. Buena palabra esa, caco Okay, caliente. Eso, una pregunta, eso ¿tú lo crees trajo que de allá? tú sabes que esto se llama Entre Tragos? Sí. Y aquí lo que se hace es se toma alcohol y se habla. No, ellos no, cuidado. No, en jugo lo que tú estás bebiendo. So, si en mi récord yo lo que tengo es, supongamos, Dios me libre, ojalá yo nunca tenga eso, un DUI, ¿eso me limitaría a poder tener una gun license? It can, absolutely. Yeah. Absolutely. Jesus Lord. Pues eso es un historial, no criminal, pero... It can be criminal. It can be criminal. criminal. It can be criminal, and it could even be a felony. You can have a felony DUI. It really depends on each individual circumstance and what the process looked like. I think that the way it's highlighted in the verbiage, it says any criminal activity that the sentence could have been of 6 months or more. Jesus Lord. Okay. So, I'm sorry, Marlon, that I cut you off. So, you had to serve before, for you to don't get the permission or being allowed to be on the training, you should have, or you're supposed to have any time served on a prison, or just by any case, if he's being dropped, dismissed, or whatever, it's still being a problem for you to be on the training. Yeah, absolutely. So I'm gonna tell you this. I don't work for any law enforcement agency, so I'm not even allowed to assume your criminal background. Right? 9 times out of 10, when you go to a range, a pistol range, you sign a waiver, and in that waiver it says that you're not a felon, you're not a criminal, you're not crazy. But the range itself doesn't have the capacity to perform a background check. So anybody can just go there and... Listen, you're not supposed to. You know, anything can happen, right? Like at any moment, the ATF could just do an audit, and if you're there, that's a felony, right? But again, I'm not the ATF. That's not my job. You know, I don't even have that capacity. It would not be cost effective, right? Not that that's a priority. Safety is our priority, but you know, the people that we work with already have their firearms identification card and their permit to purchase a handgun. And if they don't, then that's the first process that we begin them with. Okay. We, you know, directly assist them in the legal process of becoming a firearms owner. Okay. Ahora vamos, o al menos yo voy a hacer unas cuantas preguntas que ayudarían a nuestra comunidad hispana. Supongamos de que ya yo tengo la licencia para legalmente poder tener un arma de fuego. ¿Cómo yo pudiese transportar un arma de fuego de punto A a punto B? ¿Cuál sería la manera correcta de yo poder transportarla? Okay. So when you're going to a range, right? From point A to point B, that trip has to be uninterrupted. Right? You can't stop at Applebee's. You can't stop at Grandma. Para a comprar una empanada, de que un jugo, de que echar gasolina. No, you could get gas. You could get gas? Yeah, it says reasonable exceptions, right? Mm-hmm. So you can get gas if you have to use the bathroom. All right, let me translate that. Si usted tiene que transportarse de un punto A a un punto B con un arma de fuego, usted no puede detenerse en ningún lado y que, como dijo él, a comerse una empanada, de que me dio hambre, cero McDonald's, cero Burger King. Pero hay algunas excepciones donde quizá usted pueda pararse a echar gasolina o si se pincha. Me imagino, any breakdown that you had on your car. Obviamente, okay. But so the firearm and the ammunition have to be in 2 separate compartments. Okay. You want to translate that? Yeah, I see that on the airport. Okay. Las municiones, sorry de que te corté, Marlon. Bien, tranquilo. Las municiones tienen que estar supuestas a estar en una caja y el arma de fuego en otra con un lock, Aparte. Un special lock. Separada. Yeah, separada totalmente. No pueden estar cargadas ni siquiera cerca, ni un ¿cómo es que le dicen en español? El peine
no puede estar loaded tampoco. No puede estar cargado. El peine no tampoco. puede tener bala. That's not true. That's not true. So you could have your magazines loaded. Right? You can have your magazines loaded. And you can have it all in the same book bag. But they need to be in 2 separate compartments. Ok. Demientan eso. Usted puede tener su peine lleno de bala y su pistola, pero tienen que estar en 2 compartimientos diferentes. Yes. No, I'm talking about at the airport. Oh, you're I'm talking talking about the airport traveling that I outside of used the to state. work over there before, and that's the requirement that they have. I'm not saying Okay, on the en street el because aeropuerto I la don't vaina have the es diferente. information. Yeah. Yeah, Sí, no, at the no, airport they got that rule. And you also have to have like a TSA approved Case. case. And you have to focus on not only New Jersey laws, but the laws into whatever state that you're traveling to, right? You have to observe those laws as well. But within the state of New Jersey, if you're traveling, the firearm and the ammunition must be in separate compartments. They can be in the same bag. A lot of bags these days are designed so that they have zippers that serve as separate compartments. Okay. So I can have my guns in 2 compartments zipped up, and then I have my magazines loaded in a separate compartment, all in the same bag. When we do this, the firearm has to be in a location inside the vehicle furthest away from the driver. Typically, I tell everybody, put it in your trunk. Just keep it in your trunk. This way, you know, there is no gray area or there's no misinterpretation of the law. Keep it in your trunk. It's the furthest location from the driver, and you'll be squared away when you arrive at the range or on your way back home. Ok. Próxima pregunta, porque como ustedes quieren servir a su comunidad, me gustaría que por lo menos nuestra comunidad hispana pueda tener o recibir esta información de cómo pueden legalmente tener sus armas. Supongamos que yo empiezo el proceso de cómo legalmente poder manejar y usar armas de fuego. ¿Qué tan largo es el proceso desde cuando inicio hasta cuando puedo legalmente manejar armas de fuego? That's a great question. So Go ahead. all right. So first we have to fill out the forest form, right? It's an application online. Everything is digital now, so I don't have to come in to my municipal police department. Everything is digital, and then from that point, there are several things that can hold up your application. You have to list 2 references on the application. If your references don't respond to the email correspondence, then that can hold up your application. Ok, let me translate that. Ok, para hacer el proceso legal de poder tener armas de fuego, usted necesita tener 2 referencias. Todo esto se hace vía digital, se hace vía email. Si mandan el email y esas personas que usted puso como referencia no contestan, usted no podrá tener una licencia de arma de fuego. Y la aplicación también es digital. Ya no, tú no tienes que ir como antes era, que tú tenías que llenar la aplicación y a buscar la aplicación a tu municipio. A la policía municipal. Ya Okay. no, ya tú entras al website y lo haces digitalmente. What we'll do is in the show, like we'll leave the links. Yes, for perfect. everything that they need. Ok, todo lo que ustedes necesiten para legalmente poder tener y manejar armas de fuego, se lo vamos a dejar aquí abajo en el video y usted nada más le da y ahí lo va a llevar al formulario y todo lo que se necesita. There's 3 links that we're going to send you. The first one, I want you to identify your municipality. Every municipality has a code called an ORI number or an originating number. You're going to need that to enter it in order for the application to identify your municipal police department. All right, perfect. Then the link to the actual state police application. And then once you're done with the application, there's another link that we're going to use to schedule your fingerprints, because it's not just a state process. It does go to the FBI, and so you need to submit your fingerprints to the FBI. So there's 3 links All right. That's for New Jersey. for New Jersey. Now, from what I know, Pennsylvania is different Much different. para poder conseguir una arma de fuego. O sea, simplemente se necesita la licencia de conducir y ya con eso tú puedes conseguir un permiso de armas. Yeah, I'm not too familiar with Pennsylvania laws. I know that they have a lot more freedom in Pennsylvania, but we focus our attention on New Jersey's restrictions. Ok, perfect.
All right. I had 2 more questions, and Yeah, sure. I think we should be done with that. Well, we had 3. Jonathan, dale tú primero. No. I'm trying to say, no sé, tú dijiste que entiendes el español bien. ¿Hay algún armamento específico que ustedes no pueden usar on the shooting range or on the training? Porque yo conozco un poco que las armas, hay armas que no se pueden usar específicamente porque son armamento militar específico. You know what I'm saying? Yeah, absolutely. M16, No, I got AK, M14, so those type of I'm arms. so you happy, know, I'm so happy you brought this up. I'm excited about the fact that you brought this up because a lot of people think that the AR-15 is some kind of military war weapon, Machine gun. weapon of war. Yeah. Let's get this clear: the AR-15 has never seen a day of war. The AR-15 is a civilian version of a military firearm. It's a semi-automatic firearm. Now, what does that mean? Semi-automatic simply means that when you pull the trigger, one cartridge or one projectile is released, and the bolt action or the action of the firearm semi-automatically loads the next round. All right. And that's it. Right? We're in New Jersey. As a civilian, we're not allowed to engage in the use of machine guns or anything that's full auto. And we're also not allowed to carry any magazines that have a capacity of more than 10 rounds. All right. So, yeah. mi próxima pregunta es bien relacionado a eso. Y es que si hay restricciones a la hora de poder tener un arma de fuego entre, por ejemplo, una 9 milímetros o un rifle dentro del estado de New Jersey. Sí. There are. So once you get your firearms identification card, that entitles you to the purchase of any long arm, a shotgun or a rifle. Right? Now you can go into a store and buy 10 rifles. The day that you go in to buy them, there's a form that you have to fill out. If I'm not mistaken, it's ATF form 4473. When you purchase the firearm, you still have to go through a background check. Right? So 2 or 3 days later, depending on where the system is, with your NICS checks, the NICS check, you can come back 2 or 3 days later and pick up all 10 rifles. But for each handgun that you purchase, you need an individual permit. And then the purchase of a handgun has to be separated between 30 days. So if you want 2 handguns, you have to buy one in January, one in February. There has to be a 30-day differential between the purchase dates of each individual handgun. Those restrictions don't apply to rifles and shotguns. And it doesn't seem like it makes a lot of sense, right? But the reason, or at least the reason I think... Oh, yeah, it does. Yeah, the reason why I think it exists is because handguns are concealable, right? If you have a shotgun, you can't hide the shotgun. You cannot hide it on your pocket. Yeah, you cannot hide 9 millimeters, rifle. you have. Yeah, so each individual handgun you can hide. So they need a permit for each individual one. But these are all getting registered anyway, so it doesn't... Perfecto. Creo que hasta ahora no hemos entendido. Yo, que soy quien va a editar este video, yo voy a traducir todo esto. Usted no va a coger lucha, tranquilo. Yo lo pongo ahí suave. Yeah. Entonces, para concluir, me gustaría que tú le dieras un mensaje a la comunidad hispana que desconoce este tipo de información y no sabe cómo funciona el proceso de legalmente portar armas en el estado de New Jersey. Yeah, so initially, when you become a firearms owner, we have a new owner guide with the most frequently asked questions on how to transport your firearms, what the restrictions are. I mean, anything you can think of, we've thought about, right? We have a group of 54 members, but we also cater to a greater community of New Jersey. So these common occurrences, we've put them all in a pamphlet, and we ship it out to you via email, and we also ship you all these different resources that we possess. For our communities, we make it a little bit easier by providing you discounted rates with training, with firearm sales, purchases, as well as anything that you need in regards to accessories.
because you might want a light on your gun to give you a tactical advantage. You might want a red dot on your gun, a laser. I mean, we're not big fans of lasers. We don't really use lasers. But there are some accessories or components that you may want to add that, again, are a little bit outside of the price range of the average middle-class user. And so we try to negotiate and leverage our membership to provide benefit to our community, to make these things accessible, right? To make them a possibility for our people. Perfecto. Bueno, lo que él quiere decir, si usted quiere tirar saco de tiro, no te rías. Si usted quiere tirar saco de tiro, él lo hace de una manera bastante accesible, independientemente del costo que tengan otros accesorios que llevan el arma de fuego, ya sea linterna, ya sea láser. A él no le gusta el láser. No veo la necesidad de tener un láser en el momento que usted tiene un arma de fuego. Usted nada más tiene que sacarla. Ni siquiera disparar. Not for training. You don't need that. No, the thing is that, so a lot of people, the users that and I'm going to tell you, I went through that journey myself, right? Where you present a gun, 15 yards down range, inside of a nice dim room like this, you see this bright dot on the wall, and you're like, oh, if I could put my dot. But in the reality that we may be facing when I'm running around under stress and duress, I'm not looking 15 yards for a dot, right? I want to be threat focused. I don't want to be dot focused, right? And so these are things that as you develop in your training, you realize, and so you abandon what doesn't work and you stick to what does work. Traductor. Para finalizar. Traductor, por lo menos, gánatelo. Traductor, gánatelo. No, pero tú me has quitado el trabajo. No, pues hay que traducir, para que la gente vea que uno habla inglés. Lo que él está diciendo que cuando eso de los láser, la razón por qué a él no le gusta los láser es porque cuando tú estás en ciertas situaciones, escenarios. Tú no quieres estar buscando el punto rojo de una láser. Tú lo que quieres más... buscar la amenaza. Buscar la amenaza y enfocarte en lo que en el entrenamiento que tú tienes que más te puede dar la ventaja la ventaja táctica a ti sobre the threat, la amenaza threat, específicamente. Ok, bueno, se lo vamos a dejar hasta aquí. Si usted quiere más información de cómo legalmente usted puede portar armas en el estado de New Jersey, ¿cuál es su Instagram para que la gente pueda informarse? NJ Sharpshooters. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y esto está hecho específicamente para personas que tienen bajos recursos, puedan nutrirse con este tipo de entrenamiento, ya sea con armas de fuego, entrenamiento de defensa personal, para que usted pueda entrenarse en esto en caso de que haya cualquier amenaza dentro de su casa y cualquier situación en la cual usted deba de simplemente defenderse. No hay manera de ponerlo. Pero no solamente, it's not just about defense. It's not just about self-defense. There's also a competitive element to it, right? Because there are competitions out there. Hay competiciones sobre eso. Es un deporte también. Yeah, the Second Amendment is not restricted to self-defense. The birth of the Second Amendment came from your right to defend yourself against a tyrannical government. But in today's society, we see that there are a lot of competitions, right? Just like a bow and arrow, just like a basketball, just like a baseball. Target practice is target practice, right? So if you can make a competition out of it, we'll find a way to compete. So we have like IDPA, USPSA, which are different leagues or different styles of competition. And so there is a competitive element, there's a recreational element, and then there's also a defensive element. Lo que él quiere decir es que dentro de esto no simplemente se mira como que usted quiere herir a alguien, sino que también hay un elemento que va dentro de lo que es un deporte, porque al final también esto es un deporte, tanto como el béisbol, básquetbol, tiro al blanco, ya sea con arco o como sea, también tiene un elemento que va dentro del deporte. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos es que bebemos romo. Esos son los tiros Esos son los tiros que nosotros tiramos. Y si hay un equipo que no gane, pues que salga. Se lo vamos a dejar hasta aquí. Le pido que por favor se suscriba, denle like, comente, siga a NJ Sharpshooters para que usted aprenda cómo defenderse y también
está informado sobre todo tipo de información que usted necesite para saber cómo legalmente portar armas de fuego en el estado de New Jersey. Así que hasta la próxima.